ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗಾಯ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದು ಹೋಗೋಣ. ಚಾಂದ್ರಮಾಲೇನ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಮದ್ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಶರದೃತೌ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಆದಿತ್ಯವಾಸನಯುಕ್ತಾಯಾಂ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थं श्री चंडिका दुर्गा नक्षत्र मकर राशि जातस्य श्री श्री वेंकटेश प्रसाद प्रभु पादस्य श्री श्रवण नक्षत्र मकर राशि जातस्य वनिता नाम्याः ओम अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि भवानी नाम्याः भरणी नक्षत्र मेष राशि जातस्य प्रणव भारद्वाज नामस्य मालती प्रसाद नामस्य अथा भारद्वाज गोत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि श्री श्री रमापति राव नामस्य अथा कश्यप गोत्रस्य उत्तराभाद्र नक्षत्र मीन राशि नंदागिरी नामस्य अथा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनु राशि अनिश मागड़ी अतः उत्तराभाद्र नक्षत्र मीन राशि जातस्य अद्वैत मागड़ी नामदेवस्य अति कौंडन्य भूतोद्भवस्य मका नक्षत्र सिंह राशि श्रीदेवी नामस्य अतः पूर्वाभाद्र नक्षत्र कुंभ राशि जातस्य सुनील दत्ता नामस्य ओमी पदे विरूपस्वं कर्म साक्षेण विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ॐ नमः पिशाचनिकरङ्गिनी त्रिशूलखड्गहस्ते सिंहारूढे आगच्छ इमां पूजां गृह्ण स्वाहा। श्री सप्तशती सरस्वत्यै नमः आवाहयामि। ज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासुकवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयात्ता शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या
क्रोधा समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् हेमोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्यवो स्कन्दो बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कक्षौ रक्षे नलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महालक्ष्मी मनशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरूरमिषवासिनी यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलः नकाननं तावत् तिष्ठति मे दिव्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः स्वस्ति श्रीमहापुराणे हरिहरब्रह्म विरचितं श्रीदेव्या कवचं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते मधुकैटभ विद्रावी विधात्रो वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि महिषासुरनिर्नाशा विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि वन्दिताग्रयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुवर्गो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चण्डिके विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्य विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इदं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायेन नित्यं जपति सुस्फुटं ससिद्धः सगणसोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यडतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाशने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र साधेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा
शङ्किनी चाकिनी बाणा कुशुण्डी परिगायुधा ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन गायि चापञ्चानि स्वनेन च ॐ रक्षां रक्षां प्रतिज्ञां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि त्रैरक्षांस्तथा प्रभवम् ॐ खड्गशूलधारीणि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि त्रैरस्मान् रक्ष सर्वतः ॐ सकलस्वरूपे सर्वेशे ಅಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೌ ನಮಗೆ ಸರ್ ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.